문설로. 강가다가 있으면 나는 그러면 하나 일요일이죠 오늘. 와 로래. 집이 비가 오네. 가리 오는데 신장을 따르네. 와씨. 신장 너무 있더래 가리. 그래서 애들은 뭐야 지금 가오리가 가리 신장 너무 많아. Mga dinyaman na naman yung halagador eh. Hazar eh? 아무도 떡도 오래. 아, 이루저리. क्या बात है अरे गाड़ी में नंगे सिंह जंग प्रेम है ये कुछ बोले वही सायोरो मारे वो तो सायोरा में मुझे